анаки ини видеора тамошо кунен. ورقی نو ای سر همش ورقی که نرمون برش нависондагие ки шахри қатишон яҷоя мешаванд. هم برنامه зажигалкара ай дасти шонемси гирифт хезира дарду. اگر شما فرد بسته میخواهید خراب شدن یا که خراب بسته میخواهید که کم ترک بز بالا بشین یا که میخواهید که ریش بروره یا که موی سرتون میریزه و نمیخواهید که موی سرتون بریزه یا که سفیدچه‌های پوستی بدن دارید پس به همین نمره مراجعت نموده از داروی صاف سودا استفاده برید. салом алейкум ба подписчикои канали Меҳроб Про. бачако созаи хубен ҳамасоза. имрӯз хостем ки просто так 5 декабр чӣ гап мешава шумо да бигем. این ویدیو خیلی پروست رنگ او ویدیو نمیدونین در کامنتون نمیگین که اسمت اسلام یا که پروست تگ ای تو چی گفته استی و تو چی گپ زدگی ما رو فهمیدیم. شما چی خیال میکنین ما پروست تگ میبرم گپ میزنم همیرا میشناسین اینا موزی یگم 10 минут پیش یا ویدیو برومات همیرا دیدین در اون ویدیو значит ки и просто так ҳамиҷа мешинам майра савол наметам шумо гӯш кунед чӣ гапай хеле ки ҳаматон жда доштен ранги дига одамое ки мақсад хали панҷум чӣ гап мешавад ин 1 соат пеш чӣ гап мешавад ҳама каса жда доштен видео биромад шумо жда доштен ки шон меброя тамом уже снатам хе мега ки тин хели хели кади мехезера хели мега ё ки хезера ҳам ягон гап мега охири сол шагон чӣ мера не ки шумо чӣ диден просто як клип диден да камен нависен о клип тенҷ бадай ягон тут фикр карден ки клип чӣ маъне дора гӯш кунен ма кам камак мегум анаки ини видеора тамошо кунен با کلیپش میکنم برات انشاءالله ورقی نو ای سر همش ورقی که نرمون برش диден шахер чӣ гуфт значит ждат кунен и видеошам меброя якум гапи асосӣ сценария клипа гӯш кӯ вақте ки як кас пеш рафтестай шахер да қафош омадестай да дасти вай я одам нонай я у одам бузбалаи кепка дорай мақсад бузбалай хехтон хит каден уже кия шахер ай қафош рафтестай вақте ки хезе вақте ки авлод медия шида бида хезе пир шида бид шахер ай димаш мерава шахира иқаг нун метаву шахир қаноат намекунаву мезана қав нуна мегира мегира не ки ҳамаша намегира иқаша мегира абрадна иқа нигоҳ мекунад вақте ки او دمی بزبالا پیش رفته سعی شخیر ایدمش میروا دستش دراز میکنه ای قاکی نونش میتاو ای میگه کی نه مای قاگن نخد میخرم برادرام میمونه خیلی کردی دستش دراز میکنه همون نونی که کلون دادسی همون دمی بزبالا میزنه میگیره ای قانونا نگاه میکنه که خیلی رفته سعی دیگه قفوشش داد نمیکنه نگاه میکنه ده برادرش قفوش دهای میگرده با پیش یارم میگه کی یو دکاس شتگی ایش خوردستیم خیلی رازبور کردستیم امورا تماشا کنین میفهمین як қад баландае да дастш я бахлашка ҳай ӯ бахлашка хехтон медонед чӣ дора як тай дигаш одами созяка ту кай хезе дуромадӣ ман хезе нестам брат ман просто актёрам як тай дигаш хитон хит карден кияй чияй чӣ гапай ӯ ду касе ки медонен ам қатон мегум як тай дигаш мақсад ҳамон одаме ки шахира ай ӯшам خیلی حالی با برنامه دارم میگن چون میگن که چی گپ نیست просто так کامنت اقرا چپا کنه نگیرن که مقصد تو چی که اسمت اسلام گرفته سخته просто گوش کن بعد میویا هر دی آدمایی که ششتگی های هر جش او خزه 20 просто так ید کساموندگی که شما در قین فهم شوا خیکدن قین بفهمین مقصد از اگر 6 کس میوارد یا 5 کس میوارد همه میگفتن که خزه 20 نه که د کس موندگی د کس آوردگی هم د کسی که شخیره بسیاری بد گپ کردگی همون دو کسا موندگی میخزه این قانون نشامته هر دش میخزونه هر دش نمیخزن میخزونه شخیر هر دشونه هر دیو اوس میروان میگرده دهن شخیر نگاه کنین همونجا او آوازش نیسته просто با دهنش اهمیت بدین میگه که ای بچه راه ایست دهای اوس آخی همو دم بوز بالا رفتگی بعد او با سنی کی رفته سه همون بوز بالا میگه راه ایست دهای نمیروان وقتی که او دو کس اوس میروا اوس دو بوز بالا رفته است میگه بچه راه ایست دهای نه کی اون نمیروان ایت چی گفته است میگه خیمالی میگه شما نوین میگردم میویا خیت که میگردم میویا چی میشه و آخرش خیت که همین آخرش پروستا چی بگم آخی اینه یک خیلی این نگه که این میدونه چی گپ نیسته برای ایرا چی بموندگیم در اینجا سوالش نداده استم خطان
100% медонед чӣ ба истодагии барои ҳамон ки ӯ видеода хестен гуфтен та пеш худат ҳарчи гуфтед штоби ма даҷаштагим Макс ягон гапи хато назана, агар гапи хато бизана ман мегумш ки не уҷа итария ана ки диден барои ҳамин якара ҷашнондагием ай видеое ки дидестен и видео ки ҳозир мондум Шахира чӣ саволот дод нависондагие ки Шахир қатъи шон якҷоя мешаванд. ҳам барномаи шумо Шахира мондум чӣ трек хондаг хит карден хай трека уже шумо гӯш карден mp3 биромад ӯ барнома чӣ гапо рафтагия ӯро пага мебуроремо ждат кинем пага мақсад ба бегаёра ё пагаи дига мебуроя ждатш кинем ӯ чӣ гапо да ӯ ҷаҳай гапои асосӣ да ӯ ҷаҳай нашоти ҳамаи гапу чапи хитон мебинед чӣ гапу чакай ҳозир мо просто трека бугум ай гуфтанаш сер намешам мегардам миёя охирда саршаи видеора дидаген як хоначак дар дастшай тори хонача маҳкамай мега ки шумо даже 50 дирҳамам наарзиден а канали Шахир худаш да буромадагия ки ҳамун хоначара фурӯхтаеста ӯ хонача хезе ном дорад вақти мега ки ман шуморо гуфтам ки мақсади гапчак дар канали худаш бидурем просмотр шава ва кардам мега ки 50 дирҳам да наарзиден охирда миёра ҳамун 50 дирҳамара хит ки чикор мекуна ки мебуроя айвуса одаме ки шумо ждат доштен ки ягон чи ответ бита шумо ждат надоштен ки хезе да ответ бита шумо ждат доштен ки Снат Шарипов да ответ бита яки ждат кинен оли ответ мебуроя и просто хезера фаҳмон ки ба тире ки худат задӣ ба ҳамун тир хитак кафондем Шахир 2 сол буд 4 сол буд рафт дуруни хезе треканим ҷакша мемонам гӯш кинен чӣ мега диди 2 сол дар трекиш 2 сол мега 2 соле ки хезе 20 да дастш як соли хезе 20 да дастш будам 2 сол чӣ маъне дорам ман нафаҳмидам короче хезе 20 да гирифт видео кард гуфт ки хезе ай маҳай чӣ хеле ки медонистен вақташ да Шахир қатъи шон мс буд рафт дуруни хезера гирифт омад зажгалкара ай дасти шон мс гирифт хезера дар дод чӣ ба чӣ хешид иқа гап чап киҷо шид иқа шона иқа гапо мегуфтанд киҷо шид ман ҳамида ҳайронам ки просто ман гап надорам идеяда гап надорам клипда и чизе ки ман ждат доштам ай уда бомба шид ай уда киногии бад шид хай чӣ бугум дар бурашохи баъди клипи Шахир версияи репи тоҷик вообще дига шид брат оли версияи репи тоҷик просто репи тоҷик дига шид вақте ки видео шон буброра чӣ гап меша шумо диден ки охири видеода 3 ҳарфай Шахир буромаданда пешда чӣ менависа шон буромаданда пешда чӣ менависа охири видеода чӣ менависа баъди 1 метр 3 ранг чап ё рост ира ман намегум барое ки мо иҷозат надорем ира гуфтан хубтараш ки намедонем ира ҳамун одамое медонанд ки клипа тамошо кардана ҳамун одамоеда ки бачако пага қатъи Шахир видеое ки кардагием мебурояд нашоти неми лубои чизе ки дар байншон гузаштагия чахчах кардагием ягон кадракиша ҳозир мондагием пага да канали Меҳроб Роб бегаи соатҳои 6 ба 7 ждат кинен ответҳои Шахира зиндаву саломат амид бестак фақат канали хита реклама мекунӣ бачо дар канали Тач проектам подписатсия кинен ма пага видеои қатъи шнапса барнома кардагием имрӯз барнома кардам пага мепартом бидуроен тамошо кинен ва ақидаи хитона бинависен. салом алейкум бародаро дар канали Акбар Про конкурс рафтисаи конкурси бе пул 10,000 сомон мукофот дорад шумо фақат медорем подписатсия мекунен зангулачаро зер мекунен ки ҳар як эфире ки мекунен огоҳ бошем бародаро вақт дигаш мондагӣ нест рӯзҳои наздик конкурс сар мешава конкурса чӣ хел маълум мекунен ки ки биридая ки биридагӣ нестай дар конкурс 10,000 сомон призай 10 таи шуморо вақте ки эфир мекунад эфир менависен шумо ба дасташ ки меқапа сари ҳар як одаме ки меқапа 1000 сомон бурд мекунен марҳамат бидорем подписатсия кунен рӯзҳои наздик сар мешава боқӣ хонободу сарбаланд бошед.